Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So hari ni kita orang akan present topik komputer numerical control ataupun kita panggil topik ni sebagai topik CNC. CNC means computer numerical control. This means a computer convert the design produced by computer ID design software into numbers. The numbers can be considered to be the coordinate of a graph and they control the movement of the cutter. So CNC ni ataupun komputer numerical control ni dia merujuk kepada proses yang mana komputer ni dia kawal mesin pemotong berdasarkan reka bentuk yang kita nak buat lah oleh bantuan CAD tu lah. So first mereka ni mereka gunakan CAD ni untuk buat model 2D ataupun 3D objek untuk projek yang mereka nak buat tu. Reka bentuk ni selalunya dia merangkumi dimensi dan spesifikasi lain yang penting untuk produk akhir. So kita masuk CNC lathe machine. Apa tu CNC machine? Computer numerical control or CNC refer to a system where a microcomputer is integrated into machine to automate their operation. Programmer can create part program remotely, often using drafting software and machining simulation, although they can also be entered directly into the machine onboard computer. CNC merujuk kepada sistem di mana microkomputer diintegrasikan ke dalam mesin untuk automate operation. Programmer can create program untuk programmer boleh mencipta program untuk bahagian sejak programmer boleh cipta program untuk part remotely. Ni biasanya dilakukan untuk gunakan perisian lakaran dan stimulation pemesinan yang membolehkan mereka merancang dan menguji proses pemesinan sebelum dimuat naik ke mesin. Program also can be entered terus ke dalam komputer onboard machine. So dia akan memberikan flexibility kepada pengguna untuk memilih cara programming yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Kelebihannya, penggunaan microkomputer dalam mesin CNC membolehkan automasi yang lebih tinggi yang mengurangkan keperluan untuk campur tangan manual dan meningkatkan kecekapan serta ketepatan dalam proses pemesinan. Okey, seterusnya advantage of CNC. First, simplicity. CNC machine are not all that difficult to use once you learn how. Complex jigs and features are not required in all areas. Lower tooling cost since there is less need for complex jigs and features. Once the first piece has passed inspection, minimal inspection is required on subsequent parts. Advanced machine control and programming capabilities allow for complete machining operation to be more easily accomplished. Jadi untuk penggunaan mesin CNC ni dia taklah terlalu susah untuk digunakan. Lepas kita belajar untuk operate dia. Untuk pengguna dia boleh belajar melalui latihan ataupun pengalaman praktikal. Advantage of CNC yang kedua adalah accuracy. When programmed correctly, CNC machine are usually 100% correct with what they produce. Apabila diprogramkan dengan betul,
mesin CNC ni dia akan hasilkan produk yang 100% tepat. Jadi dia bermakna hasil akhir memenuhi specification yang ditetapkan. Produce part to maximize accuracy. Mesin CNC ni dia direka untuk menghasilkan bahagian dengan tahap ketepatan yang tinggi. Jadi dia akan memastikan setiap komponen sesuai dengan keperluan ditetapkan. Provide good positional accuracy and repeatability. Mesin ni disediakan ketepatan posisi yang baik serta kemampuan untuk mengulang proses dengan konsisten. Jadi mesin dapat menghasilkan bahagian yang sama dengan tepat dari satu pengeluaran ke pengeluaran seterusnya. Provide a high degree of quality because of their accuracy and their ability to reuse programs. Mesin CNC memberikan tahap kualiti yang tinggi disebabkan oleh ketepatannya serta keupayaannya untuk menggunakan semula program yang sama. Dia akan menjadikan proses pembuatan lebih efisien dan menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Advantage of CNC yang ketiga ialah time ataupun masa. Using CNC machine effectively reduce the amount of time take to produce furniture item. Penggunaan mesin CNC secara berkesan dapat mengurangkan masa yang diambil untuk menghasilkan item perabot. Proses automatik dan ketepatan mesin mempercepatkan pengeluaran. Enable the operator to make change of or improvement with a minimum of delay or expense. Pengendali dapat membuat perubahan atau penambahbaikan pada reka bentuk dengan minimum kelewatan atau kos. So ini akan membolehkan penyesuaian yang cepat berdasarkan keperluan pelanggan atau perubahan dalam pasaran. Improve production planning as they can often perform work at one setting that will normally require several conventional machines. Mesin CNC ni seringkali dapat melaksanakan kerja dalam satu tetapan yang biasanya memerlukan beberapa mesin konvensional. So dia akan jadikan perancangan pengeluaran lebih mudah dan efisien. Reduce lead time as a result of lower tooling cost. Dengan kos alat yang lebih rendah dan kemampuan untuk mengurangkan masa pengeluaran, mesin CNC dapat membantu mengurangkan masa tunggu untuk mendapatkan produk siap. So dia akan meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan. Dengan secara keseluruhan, penggunaan mesin CNC dalam pengeluaran perabot bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi juga memberi kelebihan kompetitif kepada pengeluar dalam pasaran. The last advantage of CNC ialah productivity. CNC machine can be used continuously 24 hours a day, 35 days a year, and only need to be switched off for occasional maintenance. Mesin CNC boleh beroperasi secara terus menerus selama 24 jam sehari, 365 hari setahun. Ia hanya perlu dimatikan untuk penyelenggaraan yang jarang berlaku, menjadikannya sangat efisien dan untuk pengeluaran. Repeat very accurately and require minimum machinist level intervention. Mesin ini dapat mengulangi proses dengan sangat tepat dan memerlukan campur tangan yang minimum daripada juruteknik. So dia akan membolehkan pengeluaran yang konsisten dan berkualiti tinggi. The ability to produce at 2 to 3 times the rate of a manual machine. Mesin CNC ni dia mampu menghasilkan produk pada kadar 2 hingga 3 kali ganda berbanding mesin konvensional. So dia akan meningkatkan produktiviti dan membolehkan pengeluar memenuhi permintaan dengan lebih cepat. Dengan keupayaan untuk So seterusnya main part of CNC machine. First, input device. There are the devices which are used to input the part program in the CNC machine. These are three commonly used input device, and these are punch tape reader, magnetic tape reader, and computer via RS232C communications.
So device ni digunakan untuk masukkan program bahagian ke dalam mesin CNC. Dia ada 3 input device yang selalu digunakan. First, punch tape reader. Dia akan membaca maklumat yang telah di-punch pada tape tersebut untuk kawal mesin. Second adalah magnetic tape reader, menggunakan tape magnetik untuk menyimpan dan membaca data program. Third, computer via RS-232C communication. So dia menghubungkan komputer secara langsung untuk menghantar arahan dan data kepada mesin. Untuk main part of CNC machine yang kedua adalah Machine Control Unit ataupun MCU. It is the heart of the CNC machine. It perform all the controlling action of the CNC machine. It read the code instruction fed into it. It decode the code instruction. It receive the feedback signal of position and speed for its drive axis. It implement the auxiliary control functions such as coolant or spindle on or off and tool change. So machine control unit adalah jantung kepada mesin CNC ni. So apa fungsi-fungsi dia ni? Fungsi dia adalah untuk melaksanakan semua tindakan kawalan mesin CNC. Yang kedua, membaca arahan berkod yang dimasukkan ke dalamnya. Yang ketiga, mengubah sesuai arahan berkod untuk difahami oleh mesin. Yang keempat, menerima isyarat maklum balas mengenai kedudukan dan kelajuan bagi setiap axis drive. Axis. Yang kelima, melaksanakan fungsi kawalan tambahan seperti menghidupkan atau mematikan penyejuk, menghidupkan atau mematikan spindle dan pertukaran alat. Dengan itu, MCU memastikan operasi mesin CNC berjalan dengan lancar dan tepat. Main part of CNC machine yang ketiga adalah machine tool. A CNC machine tool always has a slide table and a spindle to control of the position and speed. The machine table is controlled in X and Y axis direction, and the spindle is controlled in the Z axis direction. So CNC machine ni dilengkapi dengan slide table and spindle untuk control position dan speed. The machine table control in X and Y axis, manakala spindle dikawal dalam arah Z axis. So dia akan membolehkan mesin CNC melaksanakan pergerakan yang tepat dan terarah, membolehkan pemutangan dan penghasilan yang berkualiti tinggi. Okay, the main part yang keempat adalah driving system. The driving system of CNC machine consists of amplifier circuit, drive motor and bell lead screw. The MCU feed the signal of position and speed of each axis to the amplifier circuit. The control signal are they augmented or increased to actuate the drive motor, and the actuate drive motor rotate the ball lead screw to position the machine table. So the driving system of CNC machine ni terdiri daripada litar amplifier, motor and drive motor and ball lead screw. The MCU akan hantar isyarat iaitu kedudukan dan kelajuan bagi setiap aksi ke amplifier circuit. Isyarat kawalan ini kemudian dipertingkatkan untuk pergerakan drive motor. Drive motor yang digerakkan ini akan memutar lead screw untuk memposisikan table machine dengan tepat. Dengan cara ini, sistem pemanduan memastikan pergerakan mesin CNC adalah tepat dan responsif. Part seterusnya adalah feedback system. The system consists of transducer that acts like a sensor. It is also called as measuring system.
It contains position and speed transducer that continuously monitor the position and speed of the cutting tool located at any instant. The MCU receives the signal from this transducer and it uses the difference between the reference signal and feedback signal to generate control signal for correcting the position and speed error. So, sistem ini terdiri daripada transducer yang berfungsi seperti sensor dan juga dikenali sebagai sistem pengukuran ataupun measuring system lah. Ia mengandungi transducer kedudukan dan kelajuan secara berterusan, memantau kedudukan dan kelajuan alat pemotong pada bila-bila masa. MCU menerima isyarat daripada transducer ini dan menggunakan perbezaan antara isyarat rujukan dan isyarat maklum balas untuk menghasilkan isyarat kawalan bagi membentukkan kesilapan kedudukan dan kelajuan. Dengan cara ini, sistem memastikan operasi mesin CNC berjalan dengan tepat dan efisien. So, main part yang terakhir adalah display unit. A monitor is used to display the program, command and other useful data of CNC machine. So, monitor ni digunakan untuk memaparkan program, command and useful data lain bagi mesin CNC. Monitor ni membolehkan pengguna melihat dan mengawasi proses pemotongan serta membuat penyelesaian yang diperlukan dengan mudah. Dengan maklumat jelas dan mudah diakses, pengguna dapat memastikan operasi mesin berjalan dengan lancar dan tepat. So, the first jadi ini adalah advantage of CNC machine. First, it can produce job with the highest accuracy and precision than any other manual machine. Maksudnya mesin ini dapat hasilkan kerja dengan ketepatan dan kepresisian yang lebih tinggi berbanding mesin manual lain. It can run for 24 hours a day. The part produced by it have same accuracy. There is no variation in the part manufactured by a CNC machine. Bahagian dia hasilkan oleh mesin CNC ni, dia mempunyai ketepatan yang sama tanpa sebarang variasi dalam pengeluaran. Highly skilled operator is not required to operate a CNC machine. Semi-skilled operator can also operate quickly and more precisely. Maksudnya pengendali yang sangat mahir tidak diperlukan untuk mengendalikan mesin CNC ni. Pengendali yang separuh mahir juga dapat beroperasi dengan tepat dan lebih tepat. Operator can easily make change and improvement and reduce the delay time. Mesin CNC yang pengendali boleh membuat perubahan dan penambahbaikan dengan mudah yang mengurangkan masa kelewatan. Khususnya, it has the capability to produce complex design with the high accuracy in minimum possible time. Mesin CNC yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bentuk kompleks dengan ketepatan tinggi dalam masa yang minimum. Seterusnya, the modern design software allow the designer to stimulate the manufacture of his or her idea, and this removes the need of making a prototype or model and save time and money. Perisian reka bentuk model membolehkan mereka untuk mensimulasikan puzzle idea mereka, menghapuskan keperluan untuk membuat prototype atau model dan menjimatkan masa serta wang. Last sekali, fewer workers are required to operate a CNC machine and save labor cost. Jumlah pekerja yang diperlukan untuk mengendalikan mesin CNC adalah lebih sedikit, yang membantu menjimatkan menjimatkan kos buruh ataupun kos pekerja. So, ini adalah disadvantage untuk CNC machine. The cost of the CNC machine is very high as compared with manually operated machine. Kos CNC ni dia sangat tinggi berbanding dengan mesin dikendalikan secara manual. Kedua adalah the part of CNC machine are expensive. Bahagian-bahagian mesin CNC juga mahal kerana dia menggunakan automatic punya. The maintenance cost in the case of CNC is quite high. Kos penyelenggaraan bagi mesin CNC adalah agak tinggi. It does not eliminate the need of costly tool. Mesin CNC tidak menghapuskan keperluan untuk alat yang mahal. Seterusnya adalah electro discharge machine ataupun dipanggil EDM.
So EDM is a non-traditional process that remove material from a workpiece using electrical spark. The machine operates by rapidly discharging current between two electrodes, which are separated by a dielectric liquid and powered by high voltage. EDM is effective for machining hard material that resists traditional method, but it can only be used on electrically conductive material. In this setup, one electrode is the tool connected to the negative terminal and the other is the workpiece connected to the positive terminal. EDM ni adalah proses yang tak tradisional untuk mengeluarkan bahan dari satu workpiece menggunakan percikan elektrik. Percikan elektrik ataupun electrical spark. Proses ni function untuk proses ni function. Seterusnya adalah type of EDM. Yang pertama adalah RAM ataupun sinker EDM. RAM sinker EDM. This EDM machine consists of tool and workpiece immersed in a dielectric medium. It consists of a RAM type tool and it may be created according to the shape or form required to produce on the workpiece. It is also called excavity type of volume EDM. So RAM ataupun sinker EDM adalah jenis mesin EDM yang mempunyai reka bentuk khusus yang menghasilkan bentuk tertentu pada kepingan kerja ataupun workpiece. So ciri-ciri RAM ataupun sinker adalah penggunaan di elektrik. Dalam proses ni, alat pemotong dan kepingan kerja ataupun workpiece direndam dalam medium dielektrik seperti minyak atau air diionis yang berfungsi untuk menghasilkan elektrod dan membolehkan proses pemotongan berlaku dengan efisien. Yang kedua adalah reka bentuk alat RAM tersebut lah. Mesin ni menggunakan alat jenis RAM di mana elektrod mempunyai bentuk atau profil yang diperlukan untuk menghasilkan rongga atau bentuk tertentu pada kepingan kerja atau workpiece. Alat ini boleh direka mengikut spesifikasi dan keperluan produk yang akan dihasilkan. Seterusnya, pemotongan kaviti. RAM ataupun sinker EDM sering dipanggil juga sebagai cavity type atau volume EDM kerana ia berfungsi untuk membuat rongga atau ruang di dalam kepingan kerja. Proses ini sangat berguna untuk pengeluaran acuan, die dan komponen yang memerlukan bentuk dalaman yang kompleks. Cara operasi adalah proses denyutan. Apabila buatan dikenakan, proses percikan elektrik berlaku di antara alat RAM dan kepingan kerja. Elektron bergerak dari alat ke kepingan kerja menghasilkan suhu tinggi dan mencairkan dan menguapkan bahan. Seterusnya adalah penghasilan kawah. Proses ni menghasilkan kawah kecil di dalam kepingan kerja yang mengambil bentuk alat pemotong. Pengulangan denyutan ini membolehkan pemotongan berterusan sehingga bentuk yang diinginkan dicapai. Seterusnya adalah pembuangan bahan. Bahan lebur yang dihasilkan semasa proses pemotongan akan dibawa keluar oleh cair dielektrik. So ia akan memastikan kawasan kerja sentiasa bersih dan mengelakkan pembentukan deposit pada permukaan. Jadi apa kelebihan RAM ataupun sinker EDM ni? Kelebihan RAM atau sinker EDM ni adalah reka bentuk kompleks. Mesin ni dapat menghasilkan rongga atau bentuk yang kompleks, menjadikannya ideal untuk pembuatan acuan dan komponen dengan reka bentuk yang rumit. Kesimpulannya, teknologi yang penting dalam industri pemesinan moden, terutamanya dalam pembuatan komponen yang memerlukan ketepatan dan reka bentuk yang kompleks. Dengan keupayaan untuk proses bahan yang keras dan menghasilkan bentuk yang tepat yang menjadi pilihan utama bagi banyak aplikasi dalam berbagai sektor industri. Okey, jadi type of EDM yang kedua ialah wire EDM. In wire EDM, the single strand wire is used to cut the material from the workpiece. The wire is usually made of brass. The wire is continuously fed through the workpiece, submerged in a tank with the electric medium. Here, spark is directed in the gap between the wire and workpiece. It is used to cut metal as thick as 300mm and to make punch, dies and tools from hard metal that are difficult to cut from other metal. So wire EDM adalah teknik pemasangan pemotongan. So wire EDM adalah teknik EDM yang menggunakan dawai nipis sebagai alat pemotong untuk mengeluarkan bahan dari kepingan kerja.
So ciri-ciri wire EDM adalah dawai tunggal. Dalam proses wire EDM, dawai tunggal yang nipis digunakan untuk memotong bahan. Dawai ini biasanya diperbuat daripada kuningan yang mempunyai kebolehan konduktif yang baik. Kuningan tersebut adalah brass lah. Terusnya, ciri-ciri wire EDM adalah jarak tetap. Jurang yang tetap sentiasa dikekalkan antara dawai dan kepingan kerja. Jurang ini adalah penting untuk membolehkan percikan elektrik berlaku secara efisien dan memastikan pemotongan yang tepat. Yang ketiga adalah dawai berterusan. Dawai ini sentiasa diberi makan melalui kepingan kerja yang direndam dalam tangki cecair elektrik yang berfungsi untuk menghasilkan elektrod dan membantu dalam penyejukan serta pembuangan bahan yang terkikis. Jadi apa cara operasi untuk wire EDM ni? First adalah penghasilan percikan. Apabila voltan dikenakan, percikan elektrik dihasilkan dalam jurang antara dawai dan kepingan kerja. Percikan ini menghasilkan suhu yang sangat tinggi, mencairkan, menguapkan bahan di kawasan pemotongan. Yang kedua adalah pemotongan berterusan. Proses ini membolehkan dawai memotong melalui kepingan kerja secara berterusan. Sebaik saja dawai bergerak, bahan yang terkikis akan dibawa keluar oleh cecair elektrik dan memastikan kawasan kerja bersih. Cara operasi yang ketiga adalah ketepatan tinggi. Wire EDM dapat menghasilkan pemotongan yang sangat tepat dan halus, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan toleransi yang kuat, yang ketat. Jadi apa kelebihan wire EDM ni? Kelebihan wire EDM adalah penghasilan komponen kompleks. Teknik ini sangat berkesan untuk membuat komponen seperti pukulan, punch, acuan, dice dan alat daripada logam keras yang sukar dipotong dengan kaedah lain. Selain itu, kelebihan wire EDM adalah bahan keras. Wire EDM sesuai untuk memproses bahan yang sangat keras dan sukar menjadikannya alat penting dalam pembuatan industri. Kesimpulannya, wire EDM adalah teknologi pemotongan yang sangat berkesan dalam industri pembuatan, terutamanya dalam menghasilkan komponen kompleks dan tepat di bahan yang keras. Dengan keupayaan untuk memotong bahan tebal dan menyediakan hasil yang berkualiti tinggi, ia menjadi pilihan utama bagi banyak aplikasi dalam pelbagai sektor industri. So, ini adalah advantage of EDM. First, it can be used to machine any material that is electrically conductive. So, waktu proses EDM boleh digunakan untuk memotong sebarang bahan yang mempunyai kebolehan mengalirkan elektrik. Ini termasuk logam seperti keluli, aluminium, tembaga dan pelbagai alloy. Kemampuan untuk proses bahan produktif ini menjadikan EDM pilihan yang ideal untuk pembuatan komponen yang memerlukan ketepatan tinggi, terutamanya dalam industri seperti pembuatan acuan, die dan alat pemotongan. Oleh kerana EDM tidak terhad kepada bahan-bahan tertentu, ia menawarkan fleksibiliti yang besar dalam pemilihan bahan untuk pelbagai aplikasi industri. Seterusnya adalah it can easily machine thin fragile sections such as wet or thin without deforming the part. Proses ini dapat memotong bahagian nipis dan rapuh seperti jaring atau sirip tanpa mengubah bentuk bahagian tersebut. Complete die section and mold are produced accurately, faster and at lower price. Section acuan dan die yang kompleks dapat dihasilkan dengan tepat, lebih cepat dan pada kos yang lebih rendah. It is burr-free process. Proses ni dia tak menghasilkan burr, tapi menjadikan hasil akhir lebih bersih dan siap untuk digunakan. It does not involve contact between the tool and workpiece, so the liquid section and work material can be machined easily without any distortion. Oleh kerana tidak ada sentuhan antara alat pemotong dan workpiece, bahagian halus dan bahagian kerja dapat dipotong dengan mudah tanpa sebarang pengubahsuaian. It can machine complex shape which is not manufactured by the conventional machine tool. EDM mampu menghasilkan bentuk yang kompleks yang sukar atau tidak mungkin dihasilkan dengan alat mesin konvensional. Yang terakhir ialah it can produce taper hole.
iaitu perhasilan lubang menirus. Proses ni juga boleh menghasilkan lubang yang menirus, memberikan lebih banyak flexibility dalam reka bentuk komponen. So there are 5 disadvantage for EDM. First, it can machine only electrically conductive material. Maksudnya EDM hanya boleh digunakan untuk memotong bahan yang mempunyai kebolehan mengalirkan elektrik. Ini bermakna bahan bukan konduktif seperti plastik atau kayu tidak boleh diproses menggunakan teknik ini. Second, low rate of metal removal. Proses ni mempunyai kadar pengeluaran yang rendah, yang bermaksud ia tidak mengeluarkan banyak bahan dalam satu masa berbanding kaedah pemotongan lain. Next, more tool wear during machining. Semasa proses pemotongan, terdapat kemungkinan haus yang lebih tinggi pada alat pemotong yang boleh menjejaskan kecekapan dan kos keseluruhan proses. Next, takes extra cost and time for the preparation of RAM or sinker EDM. Kos dan masa persiapan elektron yang tinggi. Untuk EDM jenis RAM ataupun sinker, terdapat kos dan masa tambahan yang diperlukan untuk menyediakan elektrod yang boleh meningkatkan masa persediaan sebelum pemotongan boleh dimulakan. Lastly, high power consumption. Proses EDM juga memerlukan penggunaan tenaga yang tinggi yang boleh menambah kos operasi. Walaupun EDM mempunyai banyak kelebihan, ia juga datang dengan beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks kos, masa dan keperluan untuk bahan tertentu. Electrochemical machining (ECM) is a machining process in which electrochemical process is used to remove materials from the workpiece. In the process, workpiece is taken as anode and tool is taken as cathode. The two electrode workpiece and tool is immersed in an electrolyte such as NaCl. When the voltage is applied across the two electrodes, the material removal from the workpiece starts. The workpiece and tool is placed very close to each other without touching. In ECM, the material removal takes place at atomic level, so it produces a mirror finish surface. This process is used to machine only conductive material. So ECM adalah suatu proses elektrokimia yang digunakan untuk meningkatkan material daripada workpiece. Dalam proses ini, workpiece akan jadi anode dan tool akan jadi cathode, dan dua-dua akan direndam dalam suatu elektrolit iaitu NaCl. Bila voltan digunakan melalui dua elektrod, proses peninggalan bahan akan bermula. So, workpiece dengan tool akan diletakkan secara dekat tapi tidak bersentuhan. Dalam ECM, proses peninggalan berlaku pada tahap atom untuk menghasilkan permukaan yang lebih kemas. Dalam proses ini hanya untuk bahan konduktif sahaja. Next, working principle. So yang kiri ini adalah initial state of ECM, bentuk sebelum mula proses ECM. Yang kanan ni adalah steady state of ECM, bentuk habis proses ECM. Electrochemical machining ECM works in contrast to electrochemical deposition processes. In ECM, reaction occur at both the anode, the workpiece, and cathode, the tool, as well as in the electrolyte. For example, when machining low carbon steel, which is mostly made of iron Fe, a neutral sodium chloride NaCl solution is typically used as the electrolyte. The ionic dissociation of NaCl and water takes place in the electrolyte as shown below. The ECM berfungsi berbeza dengan proses pemendapan elektrokimia. Dalam ECM, tindak balas akan berlaku pada kedua-dua anode dengan cathode serta elektrolit. Contohnya, workpiece kebanyakan diperbuat daripada ferrum iaitu besi, dan kita guna NaCl iaitu natrium chloride
sebagai elektrolit. So pemisahan ionik NaCl dan air berlaku dalam elektrolit ini. So ini adalah persamaan bagi proses pemisahan ionik NaCl dengan H2O. So NaCl akan dipisahkan kepada Na+ dengan Cl- dan juga H2O akan dipisahkan kepada H+ dengan OH-. As the potential difference is applied across the electrode, the movement of ions starts in between the two end workpiece. The positive ion moves toward the two and negative ion moves toward the workpiece. At cathode, the hydrogen ion takes electrons and gas convert into hydrogen gas. So apabila beza keupanyaan digunakan orientasi elektrod, pergerakan ion bermula antara workpiece dengan tool. So yang ion positif akan bergerak kepada cathode iaitu tool, sebab pada cathode adalah terminal negatif, so dia akan tarik ion positif. Manakala ion negatif akan bergerak ke workpiece iaitu pada anode, sebab anode adalah terminal positif, so dia akan tarik ion negatif. So pada cathode, ion hydrogen adalah menjalankan proses reduction, so dia akan menerima elektron untuk membentuk gas hidrogen. So ini persamaan bagi hidrogen, 2H+ tambah 2 elektron akan membentuk H2. In the same way, the ion atoms comes out from the anode workpiece as Fe2+ ions. So pada anode akan menjalankan proses oxidation. So atom besi akan menderma 2 elektron untuk membentuk Fe2+. Within the electrolyte, the sodium ions combines with hydroxyl ions and form sodium hydroxide, and ferrous ion combine with chloride ions and form ferrous chloride. Also, ions combine with hydroxyl ions and form ion hydroxide. So ion natrium bergabung dengan ion hydroxyl membentuk natrium hydroxide. So Na+ bergabung dengan OH- untuk membentuk NaOH. Ion ferrum bergabung dengan ion klorida untuk membentuk ferrum klorida. So Fe2+ bergabung dengan 2 Cl- membentuk FeCl2. Dan juga ion besi bergabung dengan ion hydroxyl membentuk ferrum hydroxide. Fe2+ bergabung dengan 2 OH- untuk membentuk FeOH2. So in the electrolyte, the FeCl2 and FeOH2 produce and gets precipitated in the form of slag and settled down. In this way, material is removed from the workpiece as slag. So FeCl2 dengan FeOH2 kan terhasil dalam bentuk enapan, dan dua-dua ini akan berkumpul dekat bawah elektrolit. So bila kita nampak ada enapan ke bawah elektrolit, so maksudnya material removed from workpiece. Main equipment of ECM. So dalam proses ECM mesti ada power supply, electrolyte, filtration and delivery system, tool feed system, dan juga working tank. Working process of electrochemical machining. First, the workpiece is example in the picture and tool is brought close to the workpiece. The tool and workpiece is immersed in a suitable electrolyte. So sebelum proses ECM bermula, workpiece dipasang dalam fixture dan tool diletakkan dekat dengan workpiece, dan dua-dua akan direndam dalam electrolyte iaitu NaCl.
After that, potential difference is applied across the workpiece, anode and tool cathode. The removal of material starts. The material is removed as in the same manner as we have discussed above in the working principle. So selepas itu, beza keupayaan digunakan melintasi anode dan cathode, proses peninggalan bahan akan bermula. Tool feed system advance the tool toward the workpiece and always keeps a required gap in between them. The material from the workpiece is come out as positive ions and combined with the ions present in the electrolyte and precipitates as sludge. Hydrogen gas is liberated at cathode during the machining process. So, tool feed system ini akan menolak tool ke arah workpiece dan mengekalkan jurang yang diperlukan. Bahan daripada workpiece keluar sebagai ion positif dan bergabung dengan ion yang terdapat dalam electrolyte. So, gas hydrogen akan dibebaskan pada cathode. Since the dissociation of the material from the workpiece takes place at atomic level, so it gives excellent surface finish. So, oleh sebab pemisahan bahan daripada workpiece berlaku pada tahap atom, so jadi memberikan kemasan permukaan yang sangat baik. The sludge from the tank is taken out and separated from the electrolyte. The electrolyte after filtration again transported to the tank for the ECM process. So akhirnya endapan dari tangki akan dikeluarkan dan diasingkan daripada electrolyte. Electrolyte selepas penapisan akan diangkut ke tangki semula lagi untuk proses ECM yang seterusnya. Application. The ECM process is used for die sinking operation, profiling and contouring, drilling, grinding, trepanning, and micro machining. So, proses ECM adalah digunakan untuk die sinking operation. Die sinking operation ini adalah proses pemesinan untuk membentuk bahagian logam dengan ketepatan yang tinggi. Dan juga pemprofilan dan kontrol, penggerudian dan pemesinan mikro. It is used for machining steam turbine blades within closed limit. So dia juga digunakan untuk pemesinan bila turbin dalam had yang tertutup. Advantages of ECM. Negligible tool wear. So kalau alat haus kita boleh diabaikan. Complex and concave curvature parts can be produced easily by the use of convex and concave tools. So bahagian lengkung, kompleks dan cekung boleh dihasilkan secara mudah menggunakan alatan cekung dan cembung. No force and residual stress are produced because there is no direct contact between tool and workpiece. So tiada daya dihasilkan kerana alat dengan bahan kerja tidak bersentuhan. Excellent surface finish is produced. So kemasan permukaan yang baik dihasilkan. Less heat is generated. Kurang haba dihasilkan. Disadvantages of ECM. The risk of corrosion for tool, workpiece, and equipment increase in the case of saline and acidic electrolyte. So peningkatan risiko kakisan alat dan workpiece dalam electrolyte yang bergaram dan berasid. Electrochemical machining is capable of machining electrically conductive materials only. So ECM hanya untuk mesin bahan konduktif sahaja. High power consumption, so penggunaan kuasa yang tinggi. High initial investment cost, so memerlukan kos yang tinggi. So dalam chapter ini kita akan belajar CNC milling dengan CNC milling program. CNC milling is a type of computer numerical control machining that enhance traditional milling, drilling, and cutting processes.
A CNC mill uses a rotating cylindrical cutting tool to remove material from a fixed raw piece with the table moving relative to the tool. Unlike manual mills, CNC mills are controlled by a computer which executes a program written in G-code. This program can be created from a CAD drawing using computer and manufacturing CAM, ensuring precision and efficiency. Once the program is ready, the raw materials is secured on the table, the machine origin is set, and the computer runs the program to create the finished part. CNC milling ini adalah sejenis pemesinan terkawal berangka komputer yang meningkatkan proses penghilangan, penggerudian, dan pemotongan tradisional. CNC milling guna alat pemotong silinder berputar untuk mengeluarkan bahan. CNC dikawal oleh komputer yang melaksanakan program yang ditulis dalam G-code. Program ini boleh dibuat daripada lukisan CAD menggunakan CAM untuk memastikan ketepatan dan kecekapan. Sekarang saya akan membuat explanation tentang perbezaan antara CNC milling dengan CNC turning. Difference between CNC milling and turning. CNC turning is a slightly different process compared to CNC milling. CNC turning relies upon computer control machines but creates a different end product. The process uses a single point cutting tool that is inserted parallel to the material that would be cut. Senang cerita, CNC milling digunakan untuk bentuk kompleks dengan banyak sudut dan permukaan sebab dia boleh bergerak dalam berbagai arah, manakala CNC turning bergerak secara linear, so dia lebih fokus kepada objek, silinder dan simetri. Okay, now we are going to look at programming system, positioning, reference point system. We have two different positioning reference point system, which is incremental and absolute. What is incremental? Incremental may be defined as a dimension or movement with respect to the preceding point in a prescribed sequence of points. Each positioning move in described quantitatively in distance and in direction from a previous point rather than from the fixed zero. Reference point. In incremental mode, all moves are with respect to the last position reached. Okay. Bawah dia adalah contoh programming code of incremental based on the graph. Okay, saya akan terangkan bahagian ni lepas explain the codes dulu. Baru dia macam easy to understand. Okay, and then we have absolute. The data in the absolute system describe the next location always in terms of its relationship to the fixed 0 point. The 0 point, when used as a program datum, is known as the program origin. The G90 code set the control up in absolute mode. All moves are performed with respect to the axis 0. Okay, bawah dia pun sama. Next saya akan explain nanti after explain the codes dulu. Okay, sekarang ni saya nak bagi salah satu example yang paling senang untuk faham perbezaan antara absolute dengan incremental. Okay, sekarang kita punya task, kita kena buat satu straight line daripada origin ke X40, Y40. Sama je untuk dua-dua. Okay. Untuk absolute, sebelum tu kita nak buat line tu dua kali. First 0 to X20, Y20, and then 20 to X40, Y40. Okay, first untuk absolute, anggap pen ni adalah kita punya tool. Dia punya kiraan tu always daripada origin. Dia tak kisah kalau sekarang
kita just bagi, okay, saya bagi ni coding X 20, Y 20. Ni coding ni contoh je, nanti saya bagi tahu macam mana nak buat coding yang sebenar. Programming. Okay, first X 20, Y 20. Dari kosong kita punya tool dia pergi ke X 20, Y 20. Dah dapat satu line. Okay, sekarang kita nak buat line ke X 40, Y 40. Kita kena still bagi X 40, Y 40. So kita punya tool sekarang, walaupun dia dekat X 20, Y 20, tapi dia punya kiraan still daripada origin X 40, Y 40. So kita dapat line ke 40. Kita dah dapat satu straight line ke 40. Tapi untuk incremental, kita punya origin point always kira daripada tool punya current position. Okay, first kita bagi X 20, Y 20. Okay, sekarang kita punya tool punya final position adalah X 20, Y 20. So kita akan bagi input mengikut anggap X 20, Y 20 adalah dia punya origin. So to complete the straight line for X 40, Y 40, dari sini lagi 20. Okay, lagi X 20, Y 20. So kita punya inputnya dia akan X 20, Y 20. So kita boleh complete ke X 40, Y 40. Okay. And then we have coordinate system, which is also contain two different CNC positioning system, which is point to point or positioning, and continuous part or countering. Okay, first point to point or positioning. In a point to point system, also known as a positioning, each axis of the machine is independently driven by lead screw, often at varying speed based on the operation. To minimize the non-productive time, the machine initially moves at maximum velocity, then decelerate as the tool near its designed position. In process like drilling or punching, positioning and cutting occur sequentially. After completing the hole, the tool retract and quickly move to the next location, repeating the operation. The part between positioning in the mainly for optimizing travel time, overall efficiency. Point to point primarily utilized in drilling and straight milling task. Okay. Continuous part or countering. In a countering system, the positioning and the operations are both performed along control but at different velocities. Because the tool acts as the interval along a prescribed path, accurate control and synchronization of velocities and movements are important. The countering system is typically used on lathes, milling machine, grinders, welding machinery and machining center. Okay, jom kita tengok pasal programming code sekarang. Programming codes. A number of standard codes are used to reduce the amount of programming effort needed to commonly use machining operation, instruction and condition. Basically, ni programming code ni dia untuk menyenangkan kerja membuat programming. Kita tak payah program untuk CNC ni, dia tak susah sangat. Kalau kita mengikut program G-code, M-code yang ada dalam ni. Lepas ni saya akan tunjuklah dalam sampel slide. Okay, first ni kita ada 5 jenis kod, iaitu G, M, T, F and S. Okay,
Each code have different operation system. Okay. For G codes, call up machining commands. For M codes, call up machine control activities. T codes, call up tool selection. F code, call up feed rate, and S code call for spindle speed. Okay. G codes, preparatory codes. The majority of manufacturers follow the same practice in designation of codes, but their detailed implementation may differ. Okay, sekarang kita tengok pada sampel G codes. Okay, first kita adalah G00, G00, rapid movement for position. Okay, and kita lepas tu kita ada G01, linear interpolation used for straight line feed. Okay, apa beza dengan rapid movement? Oh, bukan apa beza. Apa tu rapid movement for position, kegunaan, dengan apa kegunaan linear interpolation used for straight line feed. Okay. Contoh, sekarang kita tengok contohlah inilah kita punya workpiece sekarang. G00, rapid movement for position, we usually use for action like drilling. Okay, so sekarang this is a workpiece. Ni kita punya tool. Kita sekarang nak kasih drill hole dekat sini, dua tempat. Okay, apa kata kalau kita pilih G00 and drilling code, kita punya tool dia akan drill sini, naik retract balik, and then move to this point to other point need to drill as at the maximum speed of the machine and drill here. Dia akan drill sini dulu, retract, naik atas balik, gerak secepat mungkin, and drill lagi satu hole. Kalau untuk buat action yang sama, kita pilih G01, dia akan drill, and then lepas drill tu dia tak akan retract balik. Lepas drill dia terus pergi ke yang kita nak drill yang lagi satu tempat tu. So apa jadi? Dia akan jadi macam workpiece kita akan jadi macam satu longkang dalam tu. Oh, itulah perbezaan yang kita kena pilih sewajarnya, kegunaan based on kegunaan G00 ataupun G01. Okay. G00 kita usually use for point to point movement. Sebab itulah inilah contoh point to point movement. Drill, retract, yang lepas retract tu dari sini dia akan pergi lagi satu tempat yang kita sudah ditentukan kan. Itulah maksudnya point to point movement at the maximum speed of the machine. Masa dia gerak tu, mesin kita tak kisah pasal dia punya spindle speed dengan feed rate rotation. Dia punya first goal tu kena gerak daripada point sini ke sini secepat mungkin. Okay. Yang G01 tu kita guna untuk continuous part. Okay, continuous part. Contoh ni, saya ada lukis continuous part. Dari sini dia potong. Oh, inilah contoh continuous part. For point to point kita pilih G00. So continue part kita pilih G01. Okay. And then we have G02, circular interpolation clockwise. G03, circular interpolation counterclockwise. Okay, apa maksud circular interpolation? Contoh. Sekarang dalam workpiece kita ni, tengok bucu dia punya corner ni dia ada bulatan kan. Kalau kita punya tool previous position dekat sini, potong macam ni, dia clockwise kan. So kita kena pilih G02, circular interpolation clockwise. So dia akan potong. Nanti kita akan masuk dia punya radius lah, berapa radius dia. Okay, kita pilih G02, dia akan potong clockwise.
Kalau sebelum buat ni, kita punya tool position dekat atas. So kita pilih G03. Dia akan potong counterclockwise. Mengikut nanti kita kena masukkan radius berapa. Itu saya ajar, kan saya dah cakap saya ajar nanti dekat whiteboard. Okay, and then we have G04. Dwell, a program stop to the tool movement. Okay, apa maksud dwell? Dwell ni maksudnya pause. Okay, contoh, saya bagi contoh samalah. Kita sekarang drilling, lepas drill tu dia pause sekejap and then retract balik, gerak. Okay, ni biasanya kita pause mengikut millisecond yang kita bagilah input, berapa millisecond ataupun second dia kena pause dekat satu action tu. Itu kita yang kena tentukan. Kalau contoh kita dalam program kita letak G04 and 4000 millisecond. Maksudnya dia akan buat satu kerja, stop 1 second and then gerak balik lah. Okay, itu maksud dwell. Kita guna G04 tu untuk action macam ni. And then we have G17, circular interpolation XY plane, circular interpolation XZ plane, circular interpolation ZY plane. Okay, ni G17, G18, G19. Saya akan sekejap lagi saya akan ajar dekat whiteboard sama dengan cara untuk construct CNC program. Okay, and then we have G20 inch unit, G21 millimeter unit. Okay, ni kod 2 ni kita biasanya pilih atas sekali dalam program kita untuk tentukan kita punya mesin tu dia kena gerak ikut unit, ikut inci ke atau unit ikut millimeter. Okay, and then we have G28 return to home position, G29 return from home position. Contoh, okay, contoh sama je, saya guna contoh yang sama je yang saya lukis. Okay, sekarang ini kita punya workpiece, anggap ini kita punya tool sekarang, ini origin. Okay, sekarang kita punya tool, dia punya last kerja dekat sini. After dia punya program, kita ada masuk 28 return to home position. So bila kita guna kod tu, tool kita dari sini dia terus pergi ke zero origin. Tapi dia punya pergerakan tu dia tak gerak macam ni mengikut mesin. Dia akan mengikut axis value yang kita bagi. Okay, yang tu kita akan bagilah nanti dalam program CNC. Okay, sama je yang G29 tu return from home position, tapi dia tertukar. Kita punya tool dekat origin. Okay, dari origin kita guna kod G28 dengan axis value. Dia akan gerak ke point yang kita pilih, yang kita kasih input. Okay, itu ini dua lah contoh untuk G28 and G29. And then we have G31 reverse program direction of x-axis and G32 reverse program direction of y-axis. Okay, apa tu reverse program direction of x-axis and y-axis? Sekarang kat bawah kita punya X, kat atas ni Y. Contoh, kita punya tool punya final movement tu macam ni, naik X and Y pergi ke sini. After this movement, bila kita letak kod G31 which is reverse program direction of x-axis, kita punya Y dia remain same. Tapi kita punya x-axis movement dekat sini kan. Dari sini dia return balik ke
tempat tu, tapi Y ni dia tak akan berubah. Just X ni je dia akan return balik. Okay, itu reverse program direction. Kalau kita in x-axis, kalau kita guna G32 reverse program direction of y-axis, okay, movement sama je, naik atas, gerak, tapi kita punya x-axis dekat sini kan, dia tak akan berubah. Tapi yang y-axis dia akan turun ke bawah. Okay. Itulah beza antara G31 dengan G32. Okay. And then we have G41 tool radius compensation left, G42 tool radius compensation right. Okay, sekarang saya bagi contoh. Cuba anggap kita ada two different tool. Kalau kita nampak je, kita boleh tahu dia punya tip tool tu diameter dia kurang. Tapi tip untuk tool ni, saya tunjuk brand lah. Tip untuk tool ni dia punya diameter besar. Okay, apa kata for this tool, kita tak apa kalau kita ikut kita punya coordinate value tu dengan ni, dia boleh gerak mengikut, boleh potong bahagian yang kita nak potong saja. Tapi kalau kita guna tool yang diameter dia besar, cuba tengok apa jadi. Dia kalau mengikut macam ni, dia akan potong terlebih dalam kita punya workpiece. Boleh nampak tak? Ni sebab contoh ini dia punya center dia mengikut kita punya koordinat dekat sini. So kita punya workpiece nanti hasil produk tu dia akan terpotong lebih. Okay, sebab tu kita kena guna G41 tool radius compensation for left. Maksudnya contoh tool ni dia punya radius tu 10 mm. Okay, kita kena masuk value dia dalam code G41 R berapa? R10. So instead of gerak mengikut dia punya center dekat sini, dia akan gerak ke tepi. Dia akan gerak jauh daripada workpiece kita. So tengok sekarang, dari sini dia boleh potong bahagian yang kita nak potong je dalam workpiece kita. Okay. G42 ni radius compensation right. Okay, yang tu kita biasa guna. Lepas potong ni, kita tukar tool. Kalau kita tukar tool pada tool yang nipis, tool yang diameter kecil tadi, tengok dia ada jauh kan. So kita letak balik tool radius tu ke 10, gunakan dia punya ni. So dia akan return dari sini, tool yang diameter kecil ni dia akan return balik ke tempat yang kita nak potong. Okay. Saya harap korang boleh faham lah cara saya explain ni. Kalau tak faham nanti tolong tanya masa Q&A. And lepas tu we have G43 tool length compensation positive direction tool, and G44 tool length compensation negative direction. Okay, ni sama je tapi in x-axis. Okay, contoh sekejap. Mana saya contoh, kita ada satu tool kat sini, lagi satu tool dekat sini. Boleh tengok kan dia punya length tool ni dengan tool ni berbeza. Sekarang contoh ini kita punya workpiece, kita punya mesin. Kalau nak potong, tool ni dekat sini, dia potong. Kita punya chuck of CNC machine tu dia akan pegang sini. Kalau kita tukar tool ni kepada tool yang panjang dia lebih, tengok kalau chuck dia pegang dekat position yang sama,
dia dah lebih daripada workpiece kita dah. So kita kena masukkan berapa length tool kita menggunakan kod G43. So dia positive direction kan. Positive direction maksudnya dekat Z axis dia ke atas. So dia ke atas. Shark tu gerak ke atas. So tool kita dia punya facing dekat workpiece kita sama macam tool tadi lah. Okay. Lepas buat kerja menggunakan tool yang panjang ni, kita tukar balik tool kecil, tool yang pendek. Okay, kita guna code 43 tool length compensation. Kita guna code G44 tool length compensation negative direction. So dia akan turun balik. Oh, ini untuk menukar dia punya dia punya chart punya pemegang dekat x axis. Okay. And then we have G70 Imperial unit and G71 metric unit. Dia sama je macam tadi G20 dengan G21. Imperial unit maksudnya inci, metric unit maksudnya dalam milimeter. Okay. And we have G80 cancel Kennett cycle. Apa tu Kennett cycle? Kennett cycle maksudnya satu proses yang tengah buat sekarang oleh kita punya mesin. Okay, contoh sekarang kita tengah potong bahagian tepi mesin ni. Tiba-tiba lepas tu kita masukkan kod G80. So dia tengah potong, bila je dia dapat read kod G80, dia terus stop, patah balik ke origin dia. Okay, tu G80. And G81, okay, ni senang, saya tak nak bagi explain sangat. G81 ni untuk drilling cycle lah. Kalau kita nak buat drill dalam workpiece kita, kita kena pilih, program kita kena masukkan kod G81. And then G82 drilling cycle with dual. Okay, tadi saya dah bagi tahu apa maksud dual. Dual maksudnya pause. Ni kita biasanya guna G82 drill cycle with pause ni for certain material of workpiece. Sebab kan, cuba korang anggap fikir, ni tool sekarang drill dah masuk dalam drill. Then kalau drilling kita pilih G81 drill cycle, lepas habis drill kita punya hole tu, dia terus retract balik. Tapi certain material dia agak soft kan. Bila lepas habis drill, bila kita drill, kita akan keluarkan dia punya metal chip yang kita dah potong kan. Tu still remain as hot. Dia punya metal chip tu still panas dalam tu. Bila kita keluarkan kita punya tool drill bit tu, lepas drill terus keluar, chip-chip yang ada dalam hole tu yang masih panas boleh menyebabkan imperfection in kita punya workpiece. So sebab tu kita pakai G82 for certain materials. Lepas drill, wait for a certain period yang kita akan masukkan dalam program untuk cool down the chip semua, and then detect balik. So dia ensure kita punya workpiece tu dia takkan damage. Kita punya hole yang kita create tu, kita yang drill tu, dia takkan damage. Okay. And then G83 deep hole drilling, dia sama je, buat lubang tapi lagi mendalam. And then we have G84 tapping cycle. Tapping cycle kita tahu ni untuk pilih buat tapping. Tapping tu untuk buat screw threads for female portion. Okay, itu semua kita dah baca sebelum ni. G85 dengan G89 lah tu. Tu dua-dua sama je untuk select boring cycle. Boring cycle semua masa first presentation
grup Munawir semua, saya still ingat dia orang dah explain, so saya tak nak explain balik lah itu. Okay. And then last kali G90, G91. Inilah kod yang paling penting kita kena masukkan masa kita konsep CNC programming. Okay, ini untuk pilih mode apa kita guna, absolute mode ataupun incremental mode. Okay, saya dah bagi contoh sebelum ni apa beza dengan absolute mode dengan incremental mode kan. Okay, bila kita punya dalam kita punya program CNC tu, kita punya X value dengan Y value kita bagi mengikut absolute value, absolute coordinate, tapi kita terpilih G91 incremental mode. Kita punya workpiece tu hasil kerja dia akan jadi hancur lah. Dia tak akan dapat yang kita nak. Okay, sama je kalau you punya program, dalam program CNC program tu you ikut incremental coordinate tapi you terpilih pula G90 absolute mode, dia akan still tak dapat hasil yang kita nak daripada CNC machine tu. So ini adalah paling penting, you kena make sure you punya mode selection G90 for absolute mode, G91 for incremental mode sama dengan you punya coordinate yang dalam program CNC tu. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada sample M codes. This control the auxiliary function of the machine. Okay, first we have M00 program stop. M00 program stop ni maksudnya bila contoh kita punya mesin sekarang tengah kerja potong dari sini ke sini. Kalau kita nak pause pekerjaan mesin kita sekejap, kita kena bagi input kod M00. So kita punya CNC machine tool kita dia akan pause ni, dia remain kat sana je sampai kita undo kita punya M00 code, program stop code tu. Okay, and then we have M02 we use for end of program. Okay, end of program, kita punya kerja start sini. Sekarang kita punya kerja kena potong outer line dia. So kita punya tool dari origin gerak naik atas ni, pergi sini clockwise circular population, turun balik, datang sini. Okay, sudah habis kan. Lepas ni final sekali kita kena letak kod M02 dalam kita punya CNC program untuk habis. Lepas ni habis dah kita punya tool, dia return to kita punya 0 point ataupun apa origin. After that, lepas kod M02 tu, kalau kita nak start kita punya project balik, kita kena bagi program yang baru. Kita kena bagi program CNC yang baru. Baru dia akan start. Kalau once kita dah masuk kod M02 end of program tu dah habis. Okay. Lepas tu, okay, we have M03 spindle on clockwise, M04 spindle on counterclockwise. Okay, bagian ni kita baca pun dah boleh faham lah. Kita punya spindle rotation tu, okay, kalau M03 kita punya tool dia rotate clockwise. Kalau M04 kita punya tool di rotation dia akan counterclockwise. Okay, and then we have spindle off M05. Kalau kita masukkan kod M05, kita punya tool sekarang kalau spindle on either clockwise atau counterclockwise. Bila lepas dah masuk kod M05, kita punya tool tu dia stop rotation tu, dia just remain still. Okay, and then M06
for tool change. Okay. For most of the CNC machine, dia boleh tukar dia punya tool sendiri tau. Tapi for certain CNC machine, dia still kita kena tukar dia punya tool tu manually. So bila kita masukkan kod M06, dia ada track pada mesin punya 0 point ataupun mesin punya point yang tempat untuk menukar tool tu. Okay, lepas change, dia akan pergi balik dia punya 0 point and mula buat kerja lagi sekali dengan tool baru. And then we have M07 oil mist coolant on, M08 fluid coolant on, and M09 coolant off. M07 oil mist coolant on maksudnya dia macam spray tau. Kalau saya spray fabric ni, air akan keluar kan. Tu yang keluar tu kita panggil mist. Okay, oil mist maksudnya dia macam spray minyak seluruh kita dalam CNC machine tu. Okay, kalau fluid coolant on maksudnya, fluid coolant ni dia tak akan spread coolant tu untuk semua tempat. Dia akan spread coolant tu. Contoh, sekarang kita punya drill bit nak kasih drill dekat sini, kasih lubang sini, bahagian ini je coolant akan masuk. Dia akan ada satu tubing dekat kita punya drill bit tu. So coolant tu dia akan release in the place at working sekarang. Okay, tu M08. M09 coolant off tu untuk boat. Either kalau kita buka M07 ke M08, kalau nak tutup kita kena masukkan kod M09. Okay. Okay, finally kita dah sampai untuk the final part of topik CNC ni, advantage of CNC. Untuk advantage ni tak perlu explain banyak-banyak pasal advantage ni. Ni just korang janji kalau korang hafal lah bahagian-bahagian advantage sikit ni. Sebab kalau saya tengok dekat past paper semua pun, soalan CNC pun dia sangat kurang. Kalau dia tanya pun dia tanya pasal ni, construct CNC program. Yang tu sekejap lagi saya akan ajar dekat whiteboard. Okay, first kita tengok pada advantage of CNCs. First, Roman 1, the component, programming tape and the tape reader are used only when the program is copied into the computer memory. Not only this practice will save time, but it will also reduce errors. Okay, Roman 2, the programming tape can be edited on the shop floor when the machine is located. Editing, correction and optimization such as machine tool, operations, spindle speeds and speeds are usually done in the test run of the tape. Roman 3, computer numeric control, itu CNC, can easily be changed into metric system if the program is in the imperial units. Roman 4, it is widely used in industry. It is easy and adaptable in a computerized. Roman 5, increased flexibility. The machine can produce a specific part followed industry system. Okay, Roman 6, greater accuracy. Computers have a higher sampling rate and faster operations. Roman 7,
more versatility, editing and debugging programs, reprogramming, and plotting and printing part shape are similar. Not similar, simpler. Roman 8. Programs are stored on the machine ready for use. Okay, last kali. Roman 9. Programs and data can be modified on the machine.